wen sakr pore ton le pama panton na watasi yamba kibe buto to ni sulfa ton son pama tirpus di barkan yelimde ne kisine tonda wala raran kama yar kibe zurar zinge larsana dengan titesa. Zame février Q resan pisi la yibu 2021 yum de Burkina chauffeur routier rama obra siagren gen point sandana zindi rasman nu point la wala nor kateka UCRB Union des chauffeurs routiers du Burkina sous la ramba oble vigo bien ba so kangawa vigrana yi kuga yemer point to bilgra me to braton ko go honera viro to pam siglinye so sanna wombisi bamzule sa buto tore yirgir wenge. Niger tenga pa ma président pale siya Mohamed Bazoum tisin kere ne vota yibu sobu fuka sinzinde bamne Mahaman Isufu Soukan obligatoire se yani tumnor ninga son sur la vota rati yeti commission électorale nationale indépendante kwa buzuhu ya neb sonre santaban pisnu lanu bismla piso kwe lanu la son vote on Mohamed Bazoum. Chauffeur routier ramba obra le wilgasan zemrasma wana tibam pulum dame na man gebo lable wilgam ye yasa tubna viga ob geba santa yuba yimma sanwa ya nor kateka la vigrub geba buto tore ne busgo santa harame tinin kensa sida kawore ni kensa sambe UCRB Union des chauffeurs routiers du Burkina Solungwa ou bilgrame tia mo sole la bam sangara man wotonwa UCRB ramba obra tame ti ministra arale Luisa Toro freta weng wa tubra tame ti yara se bala ya transporteur damba syndicat ramba si ya kateka ya nore hedba patrono ayuri nga po damwa la senkite ti zulesa worwa UCRB ramba obra ba katek wotone ti nanti kelo tor soba abura yima rabo mpam venema passé ti tontum ntaga Abdou Razak Traoré pamo puesa anta tondo. Sira mam yura ya Arabo Brahima mam ya Burkina chauffeur na mboti isero sur le tor saba en le wor pour mele à Afrique de l'Ouest ikrao ya ino de conducteur routier de l'Afrique de l'Ouest chauffeur ma fan gil tor saba ya c'était pendant cette régler bi chevre na bonti préavis de grève la nayam di ramanora et ya tava pour un ton le ben yelam de suspendre mais suspendre ya ben mané ni comme tu ton ne go ne ra prévu de grève de la teka ton ne go ne ra pas ma siaka bo to ne minure bole e to insindame ni so ka kieme ni so ka bi me et se ka to man sibre me bo te PV de minure signé tu ton fa signé la yama ya te lutte syndicale la pour moi yama ndel bi gre sibre to te han to won jini yama se yama so me ya ta ngese gomna ta yam da ba yam ten lever la grève wa ten suspendre donc rien chaud de ton nom mais de ça auto il y a même la war ne grève au 4 fin wa etna mana shuguri la suspend grève on la nimbu de ninga on la Burkina jille fa ninga la lebon comptable lebon commune de Kyugo ti jule ninga ton bon rakale en wenge yam ti ton wayi ken kente nyeba no ka tek de data bonde salma wa po da mo na ile ti Burkina mu to won kena e ayi gambe ko vient fa ti ati se boto si e se ban ka respectera ngwat ne bura to na tam ti go ne man shuguri ti jule ni jam be se bra portele ko yiba ton ko la kan Kyugo po men man shuguri la boye la fioko ti grève me raton e ti Burkina chauffeur ma ton do ta ka ton kan non grève ya ton me ko ya mi wa pam pulung la kapide to wa wat ne grève sebra po ya ben bebe runo na yam ti sebra wa na si bonde salma wa avec to boda transporter ma représentant yenga mo chauffeur ma représentant yenga ane sebe to tum na la tumna wa se kana to nyona mo wanto mi kapti syndicat de transporteur de male ba yibu mbe tiro jugu donc ni nga chauffeur ma ko jamais te tumna nyona mle sida la junu groupe bi ngene mbe tiro jugu la kabafi ya wanto mi transporteur male ba yiba to côté minura atira morte yelli nga be sebra jugu nan to ko me morte transporteur mana ta bale ba boya nga la woto na le to ko me nyak transporteur me yiba so ko nyak mu de tondo yola to yam nan tumne to me pa ban singa tuma yibu shaba yam te bunum bebe na ta yuma yi tonda ba mu le minura
radical ni wana ya opérateur dama mbo vigo la ni woto to ka pam le créer ya bon to ko mu jang war Burkina Kano wa abri ka jiba toujours ni ton fa la Burkina mu jang dikra ya toujours yo boy to re commission wa to bisi donc ton ko se minine me wakar kanga kam motobe ti to men ne to ko lemba to me to ko ba men priwa toujours ni fa tonna na ile to na tengwa sekada yam ti Burkina Faso ma yika men kenkera jete pa de se obioda salaire se bla mana me sinile me la waka ninga me yam na ka til patron ma pa bimbil fu yam e po ma na yuto am tinam ti gom na ne ya transport ken poro mi ti chofe ma jabre jabre ninga wa aya sira ya chofe ma jabre la waka ninga me so da patron ma bimbil fu ti pa to ma me am pa me to me pa na me donc ren show ti ton le benzini ya ta ba e ti kom ni so da ba me ken shoka grève le katenzi na même dare la na suspendre la mais on connaît le kiugo on le 22 runo katonga et na bingala men total le 22 mars on saka pour ente um daba ti yela sa to on kema la point adam billah la bila la mina ten te grève te same la kane kiugo watati yela ka pam pirtugo ti am de chauffeur le mo kenji ka point donc so yibo to ne te bf organisation ne do Congrès pour la Renaissance et le Progrès Kwera CRP Parti Waramba Bamkata de wala bale citoyen sous la ramba sanda teti sariwa zindi wala sensiada nanda ti yaftaba zindi zame février chugura pisi la yibu 2021 yumde senkere ne taba pusro ni 2021 yum pala a Mahamadi Kwanda ya CRP wa torso biligame ti Burkina be ramba observe yi basti lo ramba antal sugri ti sugur soba ya wenam zwa mpahde a Mahamadi Kwanda wiligum pahame ti mamle rikra sarro na nyaare tenga tor soba upulunga buto tol pitsu wenge yuma nuwa pourin se ya ni tenre ya 2020 yumde la CRP wa pam dugulugu a tor soba sinyi CDP parti politique wa logor poli votation lore novembre chugura pisi la yiba 2020 wa yumde obka pam zole député lamba assemblée nationale wa la pam zol pistan parti kwabra la pisi la yoba zugo sundana votunwa Abdou Aziz Sare pam ko esa tbenanti kilaba parce que ton de on crée parti il y a 2020 bon ton de parti yon menga ya yon taba je taba ya taba nata metenga ani mo ya utuna to ton le ki songa rock yete be rock pore mar campagne ko rock te mona ko rock nama atona ma député na ton ka pami da mona mana me parti me ya kwa bala président yobo mane ton ma libero 30 parti ana so Burkina Faso wa pami fara man te yida tombe di parti Peter Ozu et puis dans wenna tu dara en gasara te parle de confiance c'est comme un pierre bo attends côté yam mengam be ko katem pouvoir yam ya nam ne ngi libero na sa nama comme ça pourquoi mais que le son pour dire c'est cette base avant da ya ta ban wa utaba ngataba te côté winninga tam tika nyamo go be citoyen abiya mos kamba abiya zulse abiya yarse abiya busanse abiya silimi simbe bal citoyen ban su winninga da banka pardon ba sans pardon ye amanda sa pardon te son hita ban ya taba ti ba menga mi 2014 lowa non ding hamana ne ma hanne bal citoyen hamana wenga ida manere ayina fa ton woro da me encore to man suri da ba sam tu mai amma su winninga table me henje lo me hanje lo son na ya ko ne ba rangana o me be de ninga nyanti lo ye tili sal ninga nyanti lo ka soma ye ableza te ngi pishira yopo tingana ba na ma anti mala te yafta ab sakam po tinga na ba roki te yafta ba te ba te blewa te tinga donc de ba blehi e ko te blewa ma mi yami able budu ton ya ka te ton ya secret budu marti a soma baba na ta be game to abeta be game ka te mbu ara bo no ken ngete tembu able ro po bala ta yan jude mabal no wen avocat ban ko de taba ko da man yar wati pere sa hanin ba nyandi
de man yaro na de man kenem yo photo publié ba ya de sabilu ana ne Facebook da ba yor lawdo de wota ba te wona me te wota ba to Burkina Faso indigina ya suguda ne wota ba ko de sanma ka ta tonde am kenan par sanam la ba ta bi wo ba da ita ba ta ligidi ba ta menga donc ko wende ya taba e kan taba to Burkina Faso ya tenga ya wona me tenga barka la ton kata su mama te kay ton kata su ni tabi so to ma kama abi nyaada me ba nyaaba di bo ne yalam do di ni yesam hamba di ni yesam fa ko ba wakiri on puda barka on ko fere on ko ka fere peuple fagi nata de songa roke man ya taba ya blezu ya jidewo ya anajo me yin fa abata ya taba nan kan plus na mawana abda kenge arokana ma sebele yiba na ma sebele yiba te ya taba windi tuminga am ko galo do Nedrob tuma zinsi la yaksa tuma zinsi na yili ti julogumda panga pase ya tum kanga la Burkina Faso ministra we mania sibra sun loga février chugura sun pisi warare 2021 yumde o biligra metini no kendra kanga wa bamda tame on kon neba taba makor songo to mo to zinsa fa yi julogumde kaseta ne événement Archimède Boy la Sandrine Zuguri. Ade ministre ninga sengeta kudumda yeli a Elise Chombiano, ministre ninga sengeta kumbibisa no tumdi a Salifu Tore, le passe a Benewende Sankara, se ministre ninga sengeta tenga meba yetu bontu urbanisme, adobna ratabo tone na mpi se saranisa sembe, zininga governera senyako tone nande ministère d'ambatu bonti bâtiment administratif a kiram safa. Obno kendra kangawa, yana yilam pa manzabne regada. A Salifu Tore, ban biligam bala ti fo me san tum de ziga, segada me, tu tum da ziga woto no atongon yi yolomde. Taba, ministre da we, bala go ne ma tum la tuman be ka yibe wan na mane. Na yen taba, ti bala, ton handata ti ne ba fangil zi sa yi yolomde. Ya te ton menga le sing ne ton menga nenge. Ton tum da ziga. Ton gesame te ton tuma ziga sada ya wusugo ton ka ten yel de ba sada wukuri len kiti mi da mamena sigi la to ton ba fangili berba fangili simbe ot karanga poka fangili la bose mairie de Ouagadougou ton be arrondissement 5 point bon maire kon fangili to na taba la bon nimbu de fangili ti na taba e yibera na nedak ton tuma zisi la ton yaksa zisa fangili na yile pam pem snoro na yile pam vim no tibala yam tum na zinga man ton ta soma ya yile gamde aya soma sa ni ministre ninga singeta kombi bisa nu tum da yelle o biliga meti bam no kendra kanga logor poren bam raba ya ti ni ka fa toron dik yam nyakar kanga tibala fa na ga tenga zaba wenge o ble wiliga me ti kanika bala governera nan siliga yolom darare tu bon ti journée de salubrité ani farande ti bala yum fawa nimbuida sun lobr sada wotonwa arata ton ko bisobe la ton da tame tu wat tun ko pour ton ke la sa wotowa tame ke lombos nimbuida fangili ne ba fangili sun be tum na zingo fangili binit kam fa gisa naman bumninga ndik no kenle to ziza fangili ton ne da ta soma e sa ne go ne ma yam la bumninga tornda bumninga atame to ba yak saha tia Burkina Faso tona fangili na yiki wa weekend woto ti na tap to wa journée de salubrité ti na ne da tenga zanga ti bala yam hangete e wodo punga bal teka ni sala yemre hana sode amande wariyado darfa ya ne ka teka bala sa han sode ni million to se wodo ka yun pour ti ya ton ko sowe la neba malanga sado bu zasan sado la tuma zing sado neba lobda governera ministre da masin na taban sing tum da wotoni biligram ne tini ka fa segada men luisa to sin keni yolom da wenge ti bala renga da wotoni azule sa ya wuso sin keni lafi wa wenge ale ya bum sin kan na fatengai ya renso tu kot ni mbuida fa tu morge ti yolom da wotoni to go yini ka fa tumdi na yili nan toro metenga
Tenzen kibe ladnanti pa masan ladnanti tesa Niger tenga wati bene ya Mohamed Bazoum na libre Niger tenga torso pale ninkanga obna yi Niger tenga president pi soba ya Mahamadou Issoufou Zinga labsan nandera tininkanga arakalera te mbonama ye ya vota yibin sobvu kasin zinde a Mohamed Bazoum la Mahaman Issoufou Soukan kite ta Mohamed Bazoum ritore vota pipivu kasaha ninkanga arazwembe tore tise yani tumno ninga san sola vota ratin yeti commission électorale nationale indépendante bambuliga tala ta ti kwaba zugu a Mohamed Bazoum pa mameti ne sore sentaban pisnu la nu bismla pisopwe la nu voter nkombamba a Mohamed Bazoum obroga 1960 yumde obieb son bonti ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses à Mahamadou Issoufou Namassassa Antita 2021 Youmde. Sambisi ya kana lana yal se senkere ne dudunda kiba kuni lana ndatir par kiba wakat kilimse inanta si la tarasro ngilime son wilidi ti wen sampa ku nabka kurie wena konbero ne lafi